Vulgarisation des objectifs du millénaire pour le développement OMD, objet d'une formation à Fomboni-Moéli. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. La Société de l'eau et de l'électricité d'Anjouan a effectivement ouvert ce vendredi dans la commune de Mrémani un bureau pour le paiement des factures. La cérémonie organisée à cette occasion a été honorée de la présence du vice-président en charge de l'énergie, Jafar Ahmed Saïd Hassan, et le vice-président en charge de la production, Moustadran Abdou. Reportage de Naïfdine Mohamed, compte rendu de Saïd Ibrahim. Cette grande cérémonie s'est déroulée à la place publique de cette commune. Après le mot de bienvenue du premier magistrat, le notable Saïd Jaha a laissé entendre à l'assistance que l'électricité et l'eau sont primordiales dans cette grande région surpeuplée. Le directeur de l'EDA, Saïdou Malidé, a rappelé les efforts déployés par l'actuel régime. Il a fait aussi savoir aux clients que le contrôle strict des agents mobiles de la société est d'une grande utilité pour l'achat du gasoil. Dans son discours, le vice-président Moustadran Abdou n'a pas caché sa joie quant aux efforts déployés par le gouvernement du président Azali. De son côté, le vice-président Jafar Ahmed Saïd Hassan, chargé de l'énergie, a rappelé à l'assistance les études en cours pour la consommation de l'eau potable d'ici peu de temps. Le comité directeur de la Mamouya Mouéli a procédé ce lundi au lancement du nouveau logiciel appelé communément Béchéo. Celui-ci permettra aux agents d'améliorer leurs services. Reportage de Zahri Madikassim et Bakar Kassim Haïta. Cette cérémonie du lancement de ce nouvel logiciel de la Mamouya appelé Béchéo ont honoré plusieurs personnalités politiques et religieuses. Les agents de la Mamouya sont tous présents. L'objectif de cette cérémonie, c'est d'améliorer la gestion de l'administration de la Mamouya. La Mamouya affirme sa volonté de changement pour un échange constructif avec ses clients. Dans le discours du coordinateur de l'île autonome de Mohéli, appelle à la population de veiller scrupuleusement pour lutter contre la fraude de l'électricité, car il n'y a pas le développement du pays sans énergie. J'espère que ce logiciel soit une amélioration de la gestion de l'administration de la Mamouya plutôt que une nouvelle source de problèmes. Je voudrais ici rappeler à mes concitoyens qui sont ici présents que l'énergie ne peut pas être pérennisée si nous ne nous joignons pas à la Mamouya pour veiller scrupuleusement à ce que dans nos villages, villes et quartiers, il n'y ait pas de fraude, surtout les jeunes qui s'amusent à piquer les fils partout où ils le peuvent pour installer de l'électricité dans leurs cabanes. Alors, nous savons tous qu'il n'y a pas de développement possible sans énergie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle d'autres sources d'énergie ont été scrutées et que pour Moéli, l'énergie photovoltaïque a été préférée aux autres pour compléter ou prendre le relais de cette centrale que nous utilisons jusqu'à ce jour. La nouvelle application commerciale Béchéo, qui a mise en place à la direction régionale de la Mamouya Mohéli, va récupérer toutes les données des applications existantes pour les introduire dans la base de données de manière à ce que l'on puisse reconstituer tous les éléments. Aujourd'hui, Béchéo fonctionne. Ça fait un mois désormais que vos collègues de Ngazidja utilisent Béchéo. Et c'est vrai qu'il donne satisfaction. Les agents sont satisfaits d'un produit qui apporte beaucoup plus de rigueur que ne le permettaient les anciennes applications SIC et facturation MT. Nous allons bientôt, dans quelques minutes, réaliser la première transaction Béchéo à Mohéli. C'est un moment qui, pour nous,
est très important. Je sais qu'il l'est également pour vous. Nous le préparons depuis longtemps. Nous avons déjà en portefeuille plus de 20 évolutions, 20 améliorations que nous allons mettre progressivement en place grâce à Béchéo et qui n'étaient évidemment pas possibles avec les applications précédentes. Ces évolutions vont porter sur l'introduction de nouveaux types de compteurs. Nous allons apporter des nouveaux compteurs pour le prépaiement, beaucoup plus modernes que ceux que nous utilisons actuellement. Et on va essayer de généraliser très rapidement le prépaiement pour la clientèle basse tension, mais également de nouvelles formes de paiement pour les factures, avec des paiements par téléphone, voire par Internet, ce qui devrait permettre pour certains d'entre vous, à vos amis et familles de la diaspora, de payer vos factures à distance. C'est quelque chose que l'on devrait mettre en place rapidement. Mais également vous apporter de nouvelles informations sur la facture de manière à vous aider à mieux gérer, de manière à permettre à nos clients de mieux gérer leur consommation. Les agents de la Mamouéli ont eu des formations de ce logiciel avant de ce lancement d'inauguration par le formateur Jean-Paul pour qu'ils puissent connaître bien ce nouvel logiciel Béchéo qui va permettre à mieux servir ses clients. Ce projet financé par la Banque mondiale à travers l'Union des Comores et la Mamoué. Chapitre santé de cette édition, le centre de santé de Mitsudje dispose désormais d'une centrale d'énergie photovoltaïque. La cérémonie inaugurale s'est déroulée en présence de la diaspora et de nombreuses autorités de la santé. Reportage d'Ibrahim Mkababo et Aubin Rachid. Le projet a été financé par la Fondation d'électricité de France à hauteur de 14 500 000 francs comoriens. L'organisation non gouvernementale ARM de la diaspora de Ambou, qui intervient plus particulièrement dans le domaine de la santé, souhaite appuyer toute la région. On a un grand projet qui s'intitule la santé Ambou. Ce projet, dont l'un des volets consiste à équiper tous nos centres de santé, le centre de santé de Mitsudje, la maternité de Mdouazi et éventuellement le poste de dispensaire de Singani, des panneaux photovoltaïques pour que ces centres-là en fait, aient une autonomie énergétique. Pourquoi autonomie énergétique? Puisqu'on sait qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans les énergies. Parmi les projets en fait, qui nous tiennent à cœur, ce serait par exemple d'avoir des appareils d'échographie dans le centre et éventuellement maternité et le dispensaire, histoire de moderniser ces centres-là, puisqu'on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, en fait, ne pas suivre la mondialisation et faire profiter les nôtres qui sont ici. Le message, il serait plutôt sur une partie technique qui est, attention, une installation photovoltaïque, enfin l'électricité issue du soleil n'est pas, on pourrait croire que c'est une électricité qui est gratuite, mais ça ne l'est pas tout à fait. Et comme disait Madame la Commissaire et Monsieur le Ministre de la Santé, Monsieur le représentant de la Ministre de la Santé, ça nécessite une prise en main de la part de la population sur la maintenance et la bonne utilisation en fait de cette énergie qui paraît gratuite mais qui ne l'est pas. C'est une politique qu'on doit avoir au quotidien et tous les jours, c'est-à-dire que lorsqu'on sort d'une salle, on ne laisse pas une lumière allumée, lorsqu'on est chez soi on ne le fait pas, ici aussi on ne le fait pas. Ça permet de préserver tout le matériel, ça permet de préserver tout l'ensemble de l'équipement qui a été mis à disposition. Pour la commissaire à la santé, c'est un ouf de soulagement pour le centre de santé qui va réduire les charges grâce à ce projet photovoltaïque réalisé. C'est une façon d'autonomiser un peu l'hôpital, étant donné les charges multiples que l'hôpital fait face. Et c'est un problème général pour tous les hôpitaux de Ngazidja. Et donc l'hôpital de Mitsudje aujourd'hui, après cette inauguration, évidemment, le charge d'électricité va diminuer ou ne pas du tout exister, étant donné qu'ils vont utiliser ce central solaire qui ne demande pas d'autres financements ou un paiement de facture. Ça permettra à l'hôpital de voir autre chose, d'autres activités qui vont permettre à l'hôpital de s'épanouir.
La Fondation EDF, Électricité de France, compte élargir ses actions dans d'autres domaines, tout en exhortant le personnel du centre de santé à s'y employer. Autre chapitre de cette édition, les travaux d'extension de l'hôtel Golden Tulip avancent à grands pas à Itsundra. Les promoteurs estiment qu'ils seront à temps avant la fin du mois de décembre 2017. Reportage de Kassim Suleiman et Mustafa Aboubakar, compte rendu de Bintim Hadjou. Depuis le 8 octobre, date à laquelle le président de la République a procédé au lancement des travaux de l'extension de l'hôtel Itsundra, les travaux évoluent à grands pas. La machine a déjà enclenché, donc il faut que tout le monde participe, il faut que tout le monde croit que l'hôtellerie Comore, c'est pas mort encore, et on a beaucoup à faire, oui, certes, mais c'est pas impossible. Avec la formation, on pourra y arriver. Avec une main-d'œuvre locale, la fondation de 2 blocs de 30 chambres évolue avec le modèle de construction appliqué par cette entreprise grecque. The progress is going extremely well. Il y a la partie existante qui doit être rénovée totalement. C'est-à-dire toutes les chambres vont être rénovées pour pouvoir arriver à un standing international. Et au niveau même du restaurant, tout sera changé. Il y aura même au niveau de dehors, là, vous voyez vers là où il y a le bar et tout ça, il y aura un nouveau décor avec, ça sera vraiment moderne. The structure will be ready and we'll be doing the finishing jobs. Les 13 bungalows existants et les chambres seront rénovées. Derrière moi, vous voyez comment les bungalows ont changé. Hein. Vous voyez que nous avons un nouveau décor, un décor international, un décor plutôt moderne que celui qui existait auparavant. Et de l'autre côté, vous avez pu aussi constater depuis le 8 octobre jusqu'à aujourd'hui l'évolution des travaux. Aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser la première étage pour aller un peu à l'étage et après faire le toit. D'ici la fin de l'année, les 60 chambres seront disponibles. Le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur a organisé en début de semaine, au relais de Singani à Mouili, une séance de travail. Celle-ci a porté sur la politique nationale relative à la décentralisation. Reportage de Moussia Youssouf et Chan Mohamed Elamine. Mikoani 2030, tel sera l'intitulé du document que le gouvernement compte élaborer sous l'égide du ministère de l'Intérieur. Il s'agit en effet d'un document stratégique sur les réformes de la décentralisation et déconcentration. Celui-ci pose un nouvel cadre d'échange et de travail entre les communes, préfectures, institutions nationales et insulaires afin d'harmoniser les actions relatives à la décentralisation du pouvoir communal. Pour y parvenir, un haut comité est mis en place par le ministère de l'Intérieur. Cet atelier a donc servi de cadre pour réfléchir sur les réformes de la coopération décentralisée. Ce comité mène des consultations auprès des parties prenantes de la décentralisation et de la déconcentration. Il s'agit en l'occurrence des maires, des préfets, des autorités insulaires, des associations, des organisations de la société civile pour échanger sur un document très important, la stratégie nationale de décentralisation et de déconcentration, un document de stratégie dénommé Mikoani 2030. L'objectif, c'est d'harmoniser toutes nos actions à tous ces échelons pour avoir une action publique qui permet de répondre aux préoccupations de tous les acteurs, mais qui facilite aussi la collaboration et la coproduction de l'action publique. Le secrétaire général de l'exécutif a exprimé sa volonté et celle des autorités insulaires à accompagner cette action pour la concrétiser. Donc nous avons fait des propositions qui étaient très pertinentes. J'exprime ma volonté et la volonté de l'exécutif de l'île autonome de Mouali d'accompagner ces processus jusqu'à mettre en œuvre ce projet de décentralisation au niveau de l'Union des Comores pour que les objectifs des chefs de l'État soient mis en œuvre. À titre de rappel, cet atelier de consultation sur la décentralisation et la déconcentration a été également organisé en Ngazidja et Nzouani. À en croire le directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur, une autre rencontre est prévue dans les jours à venir pour une mise au point du document Mikoani 2030.
Autre chapitre de cette édition pour parler de la vulgarisation des objectifs du millénaire pour le développement, OMD, qui a fait l'objet ces tout derniers jours à l'université de Djando, à Moéli, une formation. Reportage de Ounsia Youssouf et Tchan Mohamed Elamine. Dirigée par le coordonnateur national du programme de microfinance, cette formation à laquelle avaient participé des étudiants de l'université de Moéli s'inscrit dans le cadre des activités qui marquent la célébration de la Semaine des Nations Unies. C'est en fait une caravane de vulgarisation des 17 objectifs du millénaire pour le développement, les OMD, histoire de permettre à ces étudiants de se préparer pour l'insertion professionnelle. On a partagé pas mal d'éléments sur les 5 dimensions de développement durable, on a partagé les 17 objectifs de développement durable, on a partagé notamment les 5 principes P, notamment tout ce qui est planète, people, partenariat, la paix et la prospérité. Donc ça a permis notamment à l'ensemble des étudiants de s'initier sur les 17 objectifs de développement durable, et je pense que ça a été une session un peu fructifiante, et je pense que ça ne va pas s'arrêter à cette initiative, mais c'est une des occasions que nous allons saisir prochainement pour venir parler de nos programmes de développement au niveau national, ce que fait le système des Nations Unies, ce que fait le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD en particulier. L'Union des Comores a célébré comme il se doit à Moroni la Semaine des Nations Unies. C'était le 24 octobre dernier. Plusieurs activités scolaires et extrascolaires ont été organisées sur l'ensemble des îles pour donner à cet événement son éclat tout particulier. Le groupe du service volontaire des États-Unis en Union des Comores a procédé ces tout derniers jours à Djando, à Moéli, à une remise d'attestation à plus de 40 jeunes et femmes au terme d'une formation de renforcement des capacités en langue anglaise. Reportage de Zahria Madikassim et Bakar Kassim Haïta. L'anglais est une langue très importante dans le monde entier. C'est pour cela que les jeunes de Syrie-Jourdanie, dans la région de Djando, ont pris cette occasion d'apprendre cette langue pour qu'ils puissent bien parler. Au cours de cette cérémonie de remise des attestations, plusieurs discours ont été prononcés en anglais pour montrer à la population de venir apprendre cette langue, car il est devenu une langue officielle au niveau international. Nous sommes très contents, très ravis d'accueillir ce groupe JSV qui vient nous enseigner et enseigner nos enfants la langue anglaise dans notre village. Nous aimerions que cette initiative soit continue et que Dieu va nous aider, Inch'Allah. Les participants ont montré satisfaits et remercient les enseignants du groupe Service Volontaire venant aux États-Unis, malgré les efforts déployés durant ces 3 mois d'apprentissage de la langue anglaise. Il appelle aussi à tous les jeunes mohéliens et mohéliennes de prendre cette occasion d'avoir connaître cette langue, car ils seront mieux facilités d'exprimer en anglais. Ma joie s'exprime aussi, et aussi c'est pour motiver aussi les enfants de venir, parce que l'anglais aujourd'hui est une langue internationale. N'importe quel pays où tu vas entrer, on parle de l'anglais. Si tu connais l'anglais, tu ne vas pas être perdu dans n'importe quel pays. Donc, aujourd'hui même, je viens de recevoir mon 2e certificat, mais ma fille aussi a reçu son premier certificat du niveau 1. Donc cela, c'est pour encourager les enfants, et je fais appel aussi aux autres de venir continuer parce qu'aujourd'hui c'est gratuit, mais de temps à venir ou des années à venir, on va payer de l'argent. Sachant que les groupes du service volontaire des États-Unis sont ici à Mohéli depuis 2006 pour améliorer la capacité de la population dans le domaine de la langue anglaise dans notre pays. C'est la fin de cette édition. Le rappel des principaux titres: les travaux d'extension de l'hôtel d'Ixondra avancent à grands pas. La vulgarisation des objectifs du millénaire pour le développement, OMD, objet d'une formation à Famboni Moéli. C'est bel et bien la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.
bon week-end et bonne continuation pour la suite de nos programmes sur ORTC. Je vous retrouve demain pour la revue de la semaine. O, office. R, radio. T, télévision. C, Comores. Office de radio et télévision de Comores à votre service. Narienshi darasa la dini pamoja ni ORTC. ORTC, matangazo ya Komor. Ramadan ya habib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن أبي القاسم الأمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله وابتغاء مرضاته وثوابه، وبالسند المتصل إلى أساتذة المفسرين لكتاب الله تبارك وتعالى، وأدام النفع بهم وبعلومهم في الدارين، آمين. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، ألف لام را، تلك آيات الكتاب، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صاحب المقام السيد الرئيس. الحمد لله غارني سورة يا نيوميني، سورة يوسف إكاو يندي سورة يكمنا بيلي وحارما يا قرآن يميزم، يا قرآن يميزم يونا سورة جانا نكمنا إندي سورة يكمنا بيلي. الحمد لله رب العالمين. أشكر يوم يزم سيد الرئيس ركاسين أبانو رنسا سورة هودي ما جانا أريتميز بارنجياو هرما سورة يوسف رنسا سورة جميني يزم قنقوري وفقية في طاعته ورضا أرسومي قرآنيا هاي يروا فكيري رومية إكا حقا يعاتو حسن مم يزم باريوهم بياو خير هي بركة سورة يوسف. na leo ngalio soma babi tinti leo au kaya leo de mwezi 10 ya Ramadhan. Mwezi 10 ya Ramadhan labo ba pare hane fath Makkah na mwezi mgwena rongo yazi jaalia zirede ho harmu Ramadhan abu haka hanza zamba wa harmu mwezi Ramadhan hau kaizo rongo muhim. Ama fath Makkah kabati usiku muhim
وحرموا التاريخ يهو السلام حمد مسكومه يهو مسوا رمضان حمد كيلي وازم بوانزيون أو كوندو سيكو إدني يمجز مبيا كوكانسي وحرموا سنتر وحرموا كابيتالي وحرموا قبلة يا مجز مبيا جالي أو كان قبلة يا كسلام وندو سيوسا كوكانسي أبو يعني سا كانوا ما هوانانه ولا ويمزيكم يا رمضان زينو كيزوزي تيمو امزيكم نمفكار يا رمضان صلوات الله وسلامه عليه حكانتكم من شهدا مكة المكرمة هي حتى دولة هي حتى قبلة هو الإسلام هي حتى ضمناك الإسلام هي حتى سترك الإسلام جاء كولا وجزاء مدينة المنورة كما جبر فانتجينجي عليه الصلاة والسلام لواهم الدنيا جاء قرتنجو ورا بسم الله هي سورة غير بفتح مكة موضوع إن شاء الله غير بتني قصة يا هي سورة أريسو مزد وعزماء إن شاء الله سورة ياسين أبو مفسرين رواية سورة يوسف غير كان فومونتي نو هم بقى يقولوا كأبان رويش وعنده سورة وي هاو كان يقول مزد سورة زابل يرونغو زنجي وحرم القرآن حرب رونغو زنجي وحرم رونغو علم النفس زابل رونغو زنجي وحرم علم سوسيولوجي العلم الاجتماعي زابل رونغو زنجي وحرم الاقتصاد قبل مراتو رونغا شيو يامبا سيدنا حرم ايكونومي يتيتري الوزير المالي سيدنا يوسف دي وزير وهي مالي انتم يوسف حبو يامبا وكا اجعلني على خزائن الارض unjali mimi ndo nzingare emagaza ya hemali menetedere finance wa hemali ba inni hafidhun alim mendo gyoshina ni hifadhi ba dunia ngegyoka usanta haya na viki abagyoka urema crise ya mvu mende mrugyoshina ni virileze nongo hizo waziri almalia yito tungoe namna hiyo ngabo واتونغا حرمه سوره يوسف اوي ام جمجمونه يا دنيا ينكلي بكو كومبليكي ekeli ko taabu wana wambaba mzima wamzade mzima wa mtume Yusuf wa sayyidina Yaqub wabalie mwana nyao uende wamwe ezande ndri harma almu nafsi wamba uka mbaba يومانذا راى ناسي احب الى ابينا منا ونحن عصبه اطرحوا ارضا لكن ارتندر مو الين بابا دورانذا يوند علم النفس كذلك يونسينا منا يوكا mtume ambauka owana wamru mruto wafanya sawa sawa walakin yeka roga ngoboko nafsi keshindi haukaya سيدنا يعقوب ما ذكرم جوش حديث رون قصة ما أبا وكايا سيدنا يوسف هبا مبابا ومبابا سونلي نورا كمنا بيلي كوكب كوكب تندي نورا نمنا يدوشا بلانيت تجينوا هيك سوكم كم سيدنا فسيريجي وكرام بانيورا نطيله وانداين هاي نمنا يو aina tabana signora raga wele abanya masome kizungu mzungu mfasiri kaukab so no signora 12 nelegua no mwezi zinsugudia yo kumeno magiteno ngonyam shamba bambe kushia izandani etabiriyo utiambie wananyu wahari yabonga bo ilmu ya ta'bir ilmu ya ta'biriyo ilmu ya kweli mtume ambao تعبير جزء من 46 من جزء من النبوة ilofum fula mengo mine na radaru harma o tume ilmu isomao siri isomeshewa shatino tokalu todo babatani wabere mayana mudunia basi hiti ono tiheya wedanganyo wanadamu ilmu isomao ilona mizani na ilmu mtume sallallahu alayhi wasallam ikaha sala alfajiri yehuzi sema sahaba wa akabatia una tabiri leo hado wafasiria wala ibn sirin yana shio shidingo amba ibn sibabi babi ukata shifasiri wa Faransa nimshanzao zerongo hizo pia ngizo bahari wananya mtume tuambale wende wa mumwe
zeno hizo zontipa warudi wagia naye wagiamba mbaba nrabu mbaba ukasha na mweze rungu basi sawalat lakum anfusukum amra zinafsi zangu zende zimdanganyani na barungu fasabrun jamil ama mgesubiri wallahu almusta'anu ala ma tasifuna Mwenyezi Mungu ugozi benua zenrongozi zigatomu so zirenuha na balabwa waregen kandu yae watindi nyama waigaza damu kwamba unaamini shaqa kamesu kudda min dam kandu yae tainu igadamu fasabrun jamil sha kadhalik mone complicated maana mtume Yusuf yakunangambo wabyallat aynuhu min alhuzn wa huwa kadhib halili hatemato hafamato huwa huzn ya hemana pia warungu wasoma mwanamui ekeli bokongu wafanyo esheka owaze wahae onti pia hata wagewangamie hatowa na hewa mbambaza but Allah tadhkur Yusuf hatta takuna haraman au takuna min alhalikin wote ngogyo mweshela Yusuf mpaka wangamie shamtume Yusuf amboka yazabari inama ashku bakfi wa huzuni ila Allah omiso mtume Yusuf aende mandeka alikuwa ambe ekisoma ndo hata omiso avorizo isimani wala indoreha ende afanga mruma hoziwa zerungu hizo zontipia ndizo haruma surati Yusuf le sura Mwenyezi Mungu unesa hakika ya mwanadamu wama ubari'u nafsi yonde ilone aya hiyo msura hata nafsi yangu nabeuka sirengelea au ndo banu baada le tasawuf wal akhlaq nizo tabia inna an-nafsa la'amaratun bis-su' nafsi ihziyao tuamrishani kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha zerungu hizo pia ndizo harma ya surati Yusuf ibada zerungu hizo pia na mnavoko ni wahe kizungu emru ya somesho shirambo l'étranger ya alberka ya shisomando hauno compliqué enamna hizo lungo zagiri bogia ngikamge shisomando yake Faransa mge shisomando ngemsomo mgeunoka gene sawondo enamna he compliqué ngimatusomesho hizo esho shagiri hindi nimone sene kuse compliqué hole mengu no bzinga magifu mru haka halolwa emru wa kifaume wazungu akatoa wanamba manoblo de masharifu de maduwa daraja wa kizungu wa kifaransa hajalolwa halafu hazaman wala mruma yafu awamranzi basi muhimu abagamra afanya matata waharibala hazamana nemruola hazungu hata emruola wae harudaka hujanzi alole emwana wola wahadan wa emrumme waola na olenda rengola mtatazahula haula mzadahara waduza mlazimisha bakwe gonda mrutondoi olaga akabala zenongezi rata woga tabi hata omsarende hamompera kullu hadha mrunguzi one emizingiligo ya hole mengu sha ekamra sumondo mengu mwandu waeleza denongo zaho mizingiligo ya hole mengu Victor Hugo harmasho shamba albu asa tourist wengezo tipia idha mwana sotene talabati alilmi kamru kana utogea some aya yabale msafu mruvado bize eliza gugugu ngamonao atamgwandani wavumbule talabati alilmi eziyo zanziwa ogumwe Kristo mtume Yusuf zingi ngabo mzima anziha an-nabiy al-mashuq demtume yatamaniwa habo yamba Zulaykha wa hammat biha Zulaykha leundo leungari lao wa hamma biha wa hamba leotindo leundo batukartulala izo zontipia ngizo wa haruma surati Yusuf wa hariyabu mtume sallallahu alayhi wasallam hamba emnada honi wa hemi tumepia abakabati shaka ode mnada honi ole mengu pia ewe mnada honi hemi tumebona ogumabo honendi sayidina Yusuf unde mnada honi wa harima emi tumepia utukufu mbali na daraja mbali na shehu mbali na unada honi mbali basi mtume wake emtum yemnada honi wa emi tumepia sayidina Yusuf hauka Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim Yusuf mtume Yaqub mbaba hai mtume Ishaq mbaya hai mtume Ibrahim mbaya hai mtume
Muhammad sallallahu alaihi wasallam babaye Abdullah ibn Abdul Muttalib. Mtume alayhi salatu wassalam hamsifu sayyidina Yusuf ambauka ze sura zaumba dunia ni njema pia sayyidina Yusufa de yani kiwa enusu ya sura njema ya mrugiso duniani yonde mana bokao wala mrumsha mfaume wal aziz ya rama Zulaikha ya gayamba uka haka handem emru Yusuf wando azade wandi somlaum ay ya pama hatota mwana warumishiho zerongo za damasidi aparo ndo azaleo tipi awalali ogyumbe hal aziz hajaba na ripi hawani kazi tungwa wage wawagyozi tungwa pie karam hamba Yusuf uka ukhruj alayhinna روح وونه فلما رأينا ونرزل ولونا يوسف أكبرنا وما الله أكبر وقطعنا أيديهن وذنقوا مايا وقلنا ما هذا بشر ويتمنا آدم هيك لا جساه إن هذا إلا ملك كريم شاو ملائكة امرم شامك زندا زلمان لومو جينا زamba zengo hizo pia ndizo harima qissati Yusuf sura wa bangazo wa harima kanga lugha yonge yosi wa harima Qur'an shamne zimbaru da handi sawuka alif lam ra tilka ayatul kitabi wa Qur'an tilka ayatul kitabi al-mubin Qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun pia mianzaneleze قرآنا عربيا التاريخ ايه قرآن رانغوم جو ايه قرآن ايه حداني رانغوم تومي ويري قرآن نزرغو زاهد سورة زاهدها تاريخ هوند اوسيكوا لeo hausikitifu metisha talibul ilmi ya mazanungo hizo ilione ke Qur'aninu kitabullah ikantinro na haina usiku wandu watingo utunga wazee wabo imwe Qur'ani wawandu wetunga weleze Qur'an hata leo Qur'anullah ngiyo yabo hamadekeli ya zambaro al-Amir Abdul Rasul وباكستان من شونمو وكلما تقدم المعارف البشرية والكمالات الإنسانية كلما ظهر صدق محمد صلى الله عليه وسلم هنا سأولي منه وين وصوني حوجيزي نا حكمة نا معرفة ساينسي زي علم زيتون تبيا نويتينغو زيدي وبنو او كويلي وهي قرآن hauka haina zifanywa pia internet mzibwa hizo zegao pia ngazitingo urenga example mithali wa harimu ya Qur'ani mithali ekele mngezi Mungu yaumba manadamu ngene natusoma mbavi ngeri ningo maudu wandu wengi waanza wa register sura hoi siparo mfasiri hale sura hoi hafanywa zingi ngabo teatre ngabo longozi ngiza sura hoi wandu manza wazungu wanzi haurenga wanzi hauharuma sura hoi pia وهكذا سورة يوسف عليه الصلاة والسلام قم يزم وبوكا ألف لام را سأيزينو مفهومها من الأيام ريما رزينجي لتزوكايا حقيقة يزم قنده هو حقيقة يا مفهومها من الأيام كاولا وفسيري وكا وشوزا ولما قريش كواجاكا هانزا وشي قرآن نه قرآن عمده كلمة بابو قرآن عربي يسسوها كرم إكاجي شوكا ألف لام را يشين رنسينا كتو يشين رنسينا ngem shewzao ngem vorao yaishie ezalunga bana wasagamba alfu yo ne saga wala muga werega wengi hamajalalaini wala wazee wa asili wafatire Qur'an Allahu a'lam bi muradi يجب ملوك مرادي شابه سوى جارما يجب ملوك مرادي دي نوبان القرآنينو انزلوا وحرموا القرآني بيا لازمة زيقولي هاني انتم هذه فسيري هزابا هذا هو جنب ابو آيات محكمة إيكاو يجب ملوك حقيقة هذا ايا كان يجب ملوك حقيقة نزو هزابانو ونزونو وانسبيا
نعم ألف لام را تلك آيات الكتاب تلك آيات إذن لذي آية الكتاب زهي قرآن المبين زابنوها المبين زابنوها دايزو آية زينكي أبوكاو nduka jaka wele wa awon hato wana zioni wafasiri hale kwa jaka uzelewa hamande yake heli wandu azelewa aba ema tabibu tawanu o hai science tanu wa engineer tawanu o wa hejeshi tawanu haina mbawa mrungole wonongo zilo wa almwe Qur'an woko hale wandu kwa jaka uzelewa amtomni kanimfa hale waraka usoma raka ufasiriwa لا يموت فيها ولا يحيا كناه فا كناه كنمو لا يموت فيها وجو هرمو ممرو لا يموت فيها كناه فا هرمو ممرو ولا يحيا ولا كناه كنمو بس ريشيا فسري واسمدو كجا بابو اما ngale bazero ngizongwele wanro da wandu aba hamrungu hafu amba owengendo waba kwa suhufa tigao shaizi ngozifu hatwaze hindi nizila ila mtitungo tombuwa nizila nizila hatwaba de la udala gindu la hema yahudi wala li ashimahamiga wala shabala lif gilaba tahaba watogia wakati shaukali tikati shaukalifu lifu shabale hudo kasimaha 20-30 wengi Marshal Tito haka hati wabahe wengi wakawati abo watu waloya basi ye faida kati agea kabati mbandungo ko kati katuhula katuhuna gea la yamutu fiha wala mnungo le wando ende fasili يذير كفتر بنوكا وكل شيء أحصيناه كتابا ريذبتين رو وجمرو هاوزي سيدنا علي كيف نقول كان أودو هذا ونوتي بنبكا أنت إيه تين إيه أودنا ترتين إذا بتدرنجو زمعنا معنا معك زبالة وكل شيء أحصيناه كتابا نجزيلا نرنجو يا زamba زون تبانغا زبنو هاو إمك رفتريجو زوكا النبي الأمي mtume boko kagusoma kagusoma zanzio sainu emekro zehindini zesede zonti pia inawahamba bazitongoro diziganizo pia shaketi na dhahabu ebage mndungole wando rondo al-ummi de Qur'an yamba uka tilka ayatul kitab al-mubin deze aya zabenua haukaya inasau tarabu haja ngatingo uzidi ngeri kazoka uwazungu warengo ustaarabu huo wahurumia wawasili wao waislamu wa harma zenkodo nezebatan au kama Mwenyezi Mungu amba uka ndhuru madha fi malakuti samawati wal ard wal kitabil mubin qur'anan arabiyan naam إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون حقيقة قرآن هي الكتاب أنزلناه أريجاني شو قرآنا عربيا قرآن هي لغة يكارب لعلكم تعقلون إلي نقول يكارجا unduniani basi hakika arabi de lugha Mwenyezi Mungu itamani neze lugha gizo zingi hamade kelambo harma Qur'an yahe wa min ayatihi ikhtilafu alwanikum wa alsinatikum miongoni mo hikma dalili za Mwenyezi Mungu do khitalifiana zerangi za hanu wa alsinatikum neze lugha za hanu eze lugha zilo duniani anga kabati mruzi kwa idadi ya hazo ambese illa Allah so Mwenyezi Mungu ukienda tena Dar es Salaam hapo uende Madagascar hapo uende Kenya hapo entizo pia hizo kazi tena watumba mpaka nongabo kabila boko kwa jagwele wana hata lugha
kwa gamba hindi kwa gamba wamrongonti pia nena mndu Mwenyezi Mungu amweria enamna ya elewa no sha kabati lugha igusao hamade lugha ya Kiarabu. Sayyid Rais tuwishauka hamba hadithi basi rais huyo hamba hadithi amwambia ni bana ikao ja hakika hadithi qissa ikao ja harma hadithi ya mtume albir mtume hamba uka albirru la yabla ngie makazi wolo albirru la yabla ngie makazi wolo wa Mwenyezi Mungu harma Qur'an laisa albirr amjua we aya basi usiku la rakafanya ye ndio ya rais amba hadithi agamba ukaya vaka mji wakana mfaume iye kamrangi aho mgini umula vatine amri ya hemfaume mrunda uziswa suala ndaro ekagaza suala zila yauvuka kagazi guwa ze suala ndaro zila yetopula shahito halafu bakamu mrola usiku haja mrunge na magawa alilembeza dalitabi hao mboka banu lege walinu ngolirendo hatabi na kamba kuni lisalu halul halipulile lenzalo haja hunru mrarenge mrigo haja za maundi mengi ngakubalanga tingolila na gao yonti pia ulamba uka ibanu umrigo une maunda ngo kia ya adhibia bakunulizao amuliza hapulile yenza khalafu enda mruge na mwanzi hauta halmasandu kuzinga manya ngobana ngoti ngogilile no tabi amba yenu ngore nibati ngoreda kia bodo tabi unulizeo amuliza wa amuliza au pulila wenza ya hadithisa emruola hagende hangia homgini wala emfaume wala halal za khabari za tinamfaume wala ngiahu umrafanya adarengo iwewe za kirindi hata ongea omgini hunu faume kagazi kuwa vakanrongo ndaro mfaume vakanguba kuume ukoze nyumba zilazipangiwa zo sawa sawa nro kabati namna wagofana fanya gitada utaugoka inde yao ensende yao vaka wanawashe kuume emwanaye mfaume akabala wasungulwa sawa sawa vaka na mndu omri ula ukabala ngondo huzi so suala nzima harimaze ngumba kumezila ya mfaume dai kumrago fanya jitihada tagu wanawashe kume wala mwana mfaume ndamwi kugago fanya hodarekeri wafana nao hata ugue une kwa soha nganzo ureme omri ula ikaureme kadonzima utoisabonti ekaureme kogesa bonti kadonzima upula cheito rongo muhimu albirru la yabla wala mbabonende kula endala labo kewa utaadia ngao ngini hunu umfaume kagegwe amri mogoona maudu ngogyo uzisesu ala ya handani kugegwa ngogyo abashehito halala ngai dilishira hata walfagiri hatuna gawa hajamu bakujia ngogyo ndawote so harimaze ngumba kumezila hemfaume ndami ngumba hemfaume ndami amgenda naikenzi eka huzi toto angalaba lana kansi wambenda ila alhamdulillah wen roga bala onti pia hauzi siwe swala yani mbafamu amazing bazilanda abada ila haparisa wala wabala gawaga amwambia uka undo usikula wanula wonaka umadhibiwa wanipulilia sikahuliwa albirru la yabla suale hadalihisa wuzisaya biliwa mshawanashe kume wasawa sawa kabati namna ugeushinda urambue ta maundi agamba kuishia eka huzisiwa ngamgenda na mkensi emzima wa harimwe mashishio eka umono ngufanyo gyao
wozi sema na mfaume da mwi gogo hamba ukadola au kangugyo basi enda uzisiwa wale mwana mfaume da mwi haunola ngufa adola ai haparisa ola wabala maundi agamwambia undo usiku wanula وحرم رجولا ناكم عذبيها وانفلليتك غليبا البر لا يبلى جمك زيولو بكلهم دي على نيديدي وبابك مولا نزسهم دي موتا جبالا هذا تلزاني روحو وكمكيني hore maoto saboti au kabala tetatindeti hulindrono otidi hula kabati mamo khalaf ende motas ani kwale soha oni kwale soha bala hore mabalega wiyamunti omuwanta amba uka indo usiku wari polilia bala waraka muadhibiha arika huliba albirru la yabla rika banti shara iswoy mana waka ambe hadithiyo wallahi alazim ومملبيون قامنا شيو شامباو كليلة ودمنا شاتونغنا مدونا ابن المخفى يا حديثي يونغيو هارمي شيو يشو كي جاتي دمبانونغو حتى اما جاتي جيبانو منانغو نتاتاليا هاي سومو حديثي نجيبوا اسومو كليلة ودمنا هاتشي اي iko esho shikaurongwa helugha ya hezi nyama sho hamba kilila wadimna evangelo tipia dayo albirru la yabla izozo tipia ndekeli ya surati Yusuf ya kawisiza baada ya kisozo tipia surati Yusuf isiza ukaya de namna hiyo shati kaanzani wasiri uka kabati rushigisao وحرمز لغة زونتيبية هامد لغة كرامو نيزم غيتسنغوا قرآن عربي يكم ريشامرو ويرونغو هنا مناو هما دكتور أحمد شرباس نامو وينكي كباتوان روادورو غاي لغة كرامو هما دي BBC لندن ومدادوامو مصطفى رمضان وكريبي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم نعم ايوه amge gibo doktor ngombo kaya sota kubale ustarabu ngewe islamu kanda o islamu kanda bi hata rigari shuna no ustarabu ngabo mana hangu mzima ahmada habi basir kan ba hadith ya ewa mashinwa waga wende wafanya mashini haku waijaza maundi walenge maundi mengi wajaza uharumaye ya mashini waita malala maundi yala wayatowe maundi yala inde ya kaula inde ya dohuwa uwana nyao basi wahe motomboka wandu wanungu wafikiriwa hakumu yu akili ya hule tabana au kaa kwa ajaka na fikira ya maliko bismillahir rahmanir rahim amkera arisome fath makkah baada ndongo hizo zigiri usiku hamaleo mwezi kuume ya ramadhani mtume sallallahu alayhi wasallam ilimone ndoka wondo usiku usilamu waka ukansindo shangari gorudia kunembari omahawara ndaru wa mtume ula wa Makka enda Madina mtumaji habotasi ambie masahaba wahayuka siono tabiri ya ukaya ngarigongi ya Makka ili rirengeeze omgi wa Makka aritowe masinamu fanyana rongonsi pia atadkhuluna almasjid alharam sone tabiri abenge ngarigo arendo rafanye ye umra umawatita mtume awabia uka wadungana na masahaba wa hae wende Makka wende wafanye umra bamtibale silah mtibale mbarongo tipia bakari tuenda hankodo shangari tigo enda hama do warabu rafanye umra
wawasili mahala dingo hamba al-Hudaybiyah haufubisha haku ho wasili bala ema Quraishi waundu habari uka Muhammad hadungana na wandu wahae waka 600 majana maranda waje wafanye ya umra wadiso hedaleba kwa naunjahu tidumgadire ndawo mtume sallallahu alayhi wasallam haja hampara sayyidina Uthman ibn Affan hamrum amba enda Makka ende waambe wandu wa Makka ariga rifanye umra kariga bali ya silaha kariga hankodo hata charito omwiso ekamrungu ngio Makka amani mrungu ambabi leshishio mrutota leshishio la hengamia ritoto ilingarjo amani khalafu sayyidina Uthman henda wambia kwambaze nongozera to mwambia ukaa kuishia rati zozo ntipia wewe togo fanye umra utufu wenzaho sinamfama aba bana be mtirahim tume abo haribala wadingo ujanele fitina watoga na habari uka sayyidina Uthman ibn Affan hawlaya no wandu Makka yomengo mudamba ze tarehe zinu muone ukweli wa udungana no dhamana wa kibinadamu te habari za mtume ka sayyidina Uthman ibn Affan hawla mtume atanganyia masahaba wa haywala 600 hawambia wallahi la in qutila Uthman ika sayyidina Uthman kweli ومكوا موا والله لا أبيدن منك ببكرة أبيها نمجو ونحت أمجي بنقوة أمجو مكة وجبروكا عليه الصلاة والسلام هذا بايعوني سننمني كم كتابة ناهدي يوكا نرجو ونمفكري أو مكة كنو باكي وما بايعناك يا رسول الله ربع عرونك عهد لا لا انسان زمان هنو أما مبايع والقول وزيتين ونرالينا مزيما hakaunika mtume mhono yazingare mtume mwanamke ya Rasulullah ngarunika wahdi ikasajina Uthman ibn Affan ngahawra ngaridowana mpaka rifasonti pia au makakena ubaki ayesi yamba innal ladhina yubayi'unaka wa kaunikeni hono bomtume harimal Hudaybiyah inma yubayi'una Allah wala wakau ahidi Mwenyezi Mungu yadullahi fawqa aydihim hono wa Mwenyezi Mungu guogumo mihone howan wao faman kadhaba inma yankudhu ala nafsi ili ugoruda dingoni awaja ngazimize nafsa waman awfa bima ahada alayhi Allah fasawfa yu'tihi ajran 'azima zemengo mmoja ngawusoma umdungano wa kweli wa kibinadamu wakati unapoza hisa mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye masahaba hao ntipauka khallu warai na mkaudi ngoni pia ana ibn Abdul Muttalib ngamjo Makka mtume rangwere wao tume kagaporo une sandungo ya makaukaye mnadahoni hata usiku mzima itonda harumwe tarehe yahe pia abundo bahanu mtume une sauka yemnadahoni Makka yemzalero Makka yemnati hadi Makka yemruwa Makka haba ana ibn Abdul Muttalib mimi mjuhu Abdul Muttalib leo ngamjo Makka khallu warai na mkaudi ngoni mangu noti pia mtume atende alayhi salatu wassalam na sayyidina Ali ibn Abi Talib mambo ekate ndongozi umu zinja magungini mtume sanrudo enda wekaomba funi hae wetata hatende ngwendo alayhi salatu wassalam ngwendo hata hatoga mru amba Suhail ibn Warqa ngudu amba Suhail ibn Warqa tiruma rigeri fanye mkataba na amani baina ya Makuraish mtu makubali kaja haba watima nousi ula watupi ureketi ngenda wanzi wanda wampi hom kataba wamba uka bismillahir rahmanir rahim ndio ya handani Suhail ibn Warqa ambasha anzi bismika Allahumma bismillahir rahmanir rahim sikarijio min Muhammad ibn Abdullah Suhail ibn Warqa enge Abdullah enge rikubaluka mtu marigi wana nao سيدنا علي بن أبي طالب محمد بن عبد الله النبي mtume hamwambia ukaya zima iyo watu yaanza al-nabii sayyidina Ali hahara mtume rengesha shahangu ukaze habo nzime izozo ntipia mtume ngutodunga zile Qur'ani yahamba wa ingana ulisalmi fajnah ala Allah fatawakkal ala Allah ekangwanzo amani kubali inarongoza amani pia mtu makauzi kubali wajangwazi hauzi rabani artik
wajatekre ukaya ina mrugo la wa Makka